यहूद नसारा से परेशान ही मुमीन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन। यहूद नसारा से परेशान ही मुमीन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन। बहते हैं खून आँखों से पानी, हम तो बेखबर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो ज़बां पे सारा खालिक अकबर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर, अल्लाहु अकबर। ज़मी मेरी अल्लाह मेरा हम सच्चा मुसलमान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। ज़मी मेरी अल्लाह मेरा हम सच्चा मुसलमान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। ताक़त नहीं जालिम को भी कामयाब हो एक बार, ताक़त नहीं जालिम को भी कामयाब हो एक बार। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर। যুবক ঘুমাইতেছো না? किबला हमें काबा भी है अल्लाह का कसम, दुश्मन को जरा छोड़ने ही तैयार रहो हरदम। किबला हमें काबा भी है अल्लाह का कसम, दुश्मन को जरा छोड़ने ही तैयार रहो हरदम। कुर्बा के नतीजा में शहीद ये तू ये बेहतर, कुर्बा के नतीजा में शहीद हो तू ये बेहतर। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर, तकबीर हो तकबीर। यहूद नसारा से परेशान ही मुमीन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन। यहूद नसारा से परेशान ही मुमीन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन। बहते हैं खून आँखों से पानी, हम तो बेखबर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो ज़बां पे सारा खालिक अकबर, तकबीर हो ज़बां पे सारा खालिक अकबर। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो, अल्लाहु अकबर,
আল্লাহু আকবার বলো, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার হো, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলো, আল্লাহু আকবার। তাকবীর হো তাকবীর, तकबीर हो तकबीर, तकबीर हो तकबीर, अल्लाहु अकबर। এরে নবীর উম্মত, ওরে যুবক, এখন থেকে তৈরি হয়ে যাও, কাফনের কাপড় কিনে রেডি হয়ে যাও। যখনই ডাক আসবে, গোটা জমিন আমার, আল্লাহ আমার, মুসলমান আমার। যেখানেই মুসলমান নির্যাতিত হবে, সেখানেই মুসলমান কাফনের কাপড় নিয়ে প্রতিবাদ জানাবে। আর যদি কেউ মনে করো কাফন কেনার টাকা নাই, আমার মতো সাদা জামা কাপড় রেডি করো, যেখানে আওয়াজ, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাখতে হয়। কোনো দেরি নেই, এই পইরেই চলে যাও। কি তুমি যতই মোষে তেল দাও, মাইর খাবা না। বেশি মাইর কপালে আছে যদি পালাবার চেষ্টা করো। আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত দান করুন। ইলমেরা এজাজ করদন বেহিসাব, খলকেরা দাদন জবাবে বাসাওয়াব। কোথা থেকে কথাটা এনে আনছি মনে আসেনি? মনে থাকলে ওয়াজ করুন, নাইলে বিদায়। এত বেহুশ হইলে চলবে না বাঙালি। ওই যে আল্লাহর বান্দিয়ার ছিল ওমরের দরবারে, আমি জিনা কারিনি, মনে আসেনি? হযরত আলীকে আল্লাহ কেমন জ্ঞান দান করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ সম্মানের দুই পুঁজির একটা পাইছি। কি কি পাই নাই? কি পাই নাই? টাকা পাই নাই। আর টাকার জন্য সব পাগল, কারে মারবে কারে ধরবে পাগলের মতো হয়ে গেছে। ঢাকা বাড্ডা থানায় কয়েক মাস আগে বাবায় মরে গেল, কোটি টাকার সম্পদ রেখে, দুইটা সন্তান বড় বড় আসদা।